dito guys, ano to, pag magluto tayo, lechon belly, at least hindi ka na magpiprito. Wala nang talsikan. Nakikita. Timer niya. Tapos ito yung ano niya, temperature. Yan. Ayan ito guys. Ito guys, oh. Malaki naman siya. Ayan, 3.4 liters. Siya guys. Yan. Mamaya i-try natin ito mamaya guys. Bibili natin air fryer. I-try natin mamaya. Mamaya guys. Check natin mamaya. Magluluto tayo ng lechon kawali. Ito guys. Ayan po guys. Try namin yung air fryer. Kami ng pata. Ayan po guys. Mamaya check natin mamaya yung crispy pata. Nakalagay ko pa lang. Sinet ko siya for 20 minutes. And guys, ito ko na guys. Ito na siya. For 20 minutes ulit guys. Ayan po guys. Tapos na yung pata. I-rest lang natin siya guys. Ng 10 minutes. Lagay natin yung gulay. Rest muna natin ng 10 minutes tapos
siya mamaya. After 10 minutes, pa-cool down muna natin. Guys, yan. Belly naman. Ayan po guys. Ito naman ang belly. Crunchy siya. Ayan po guys. Tapos na po yung sapata na nilagay natin. Ayan po guys. Guys, kunin na po natin yung pata natin. Wow. Oops. Guys, yung pata. Crispy pata. Guys, luto na po yung crispy pata natin sa air fryer. Ayan guys. So yummy.